Haan nga pagayatan ni Apo Diyos kakabsat. Nga datayo nga sinubot na no adda iti nangaramid kanya tayo iti dakes. Deje nga itatayo ti agibales. Ti pagayatan ni Apo Diyos ket ited tayo kanya na. Ta isuna iti mangibales kanya tayo. Kunanan iti suro iti so ti Apo, vengeance is mine. Saith the Lord, I will repay. Nya ninagtumaan iti revenge kin vengeance. Iti revenge pang tao. Iti vengeance bagi ni Apo Diyos. Apay ta pagpaglan ni Apo Diyos nga datay kathaan nga ag-revenge. Ti word ni iti Bible, iti Apo, vengeance is mine. Ti gamin tao, no revenge, sobra. For example, dinanog da ka. No revenge, han nga danog lang ti isuitad mo, kaya mo nga bagsulan di tao. Nakarkaro, jay ibayad, jay ipataw mo. Kat kuna na iti Bible, may sa iti judge nila ang Apo Diyos. Tata iti mat vengeance ni Apo Diyos agsingir, base iti panakaamuna iti laing na awan ti mailimod kini Apo Diyos. Iso nga ti Apo, duwa ti singir na. It's either the jay tao ket baydan na ti basbasol na jay impyerno. Or jay tao, singiran ti Apo, babaan ti hustisya na. Hantay amo no inya iti pangsingir iti Apo. Iso nga iti suro iti Bible duwa, New Testament, Old Testament. New Testament, Romans chapter 12. Kunana, recompense to no man evil for evil, but contrariwise blessing. Haan mo nga subalitan ti kinadakes. Apay, gamin no sikaket na isalakan ket sinaktanda ka, nari na di Apo. Kustulaan nga iti kararag, Apo kaasyam. Tanon ni Apo Diyos ti sumingir, nadagsen. Kaya mo kati saon, Pastor, dapat tayo nga pakawanan kin ikararag na iti magsaksakit. Yes, ni Apo Diyos ti makaammon kanya na. Ada dagiti tao nga kaswiti prayer ko, Apo, ipaima kunking ka. Ti kinadakes na dayto nga tao, ti panangno ko na. Ipaima kunking ka. Ibiyag na. Tata, ngam ti kararag ko, may isalakan kuma. Dito'y magbabana, Proverbs 17:13. Sino man iti mangsubalit, ti kinadakes, ti may nga kinaimbag, evil shall not depart from his house. Ti sao nga dakes, evil dito'y, amin nga kita ti kinadakes, saan nga pumanaw, ayan ti pamilya na. Dahito'y ti resulta, iti panang subalit mo ti kinadakes, ti may nga kinaimbag. No da nangaramit kada kayo ti kinaimbag, haan nyo nga lukwan ti jay nga tao. Haan nyo nga subalitan ti kinadakes. Apay, haan nga pagayatan ti Apo. So ano yaman iti sakit kakapsat nga naited ti pada nga tao, ipaima tayo ti Apo. Recompense to no man evil for evil. Ket kunana ti Proverbs 17, evil shall not depart from his house. Kararag tayo. Ama, i-commit mi king ka, iti apagbiit nga preaching, teaching ni. Because Romans chapter 12 is the practical chapter of the book of Romans. Ket iti but Proverbs is the wisdom for day-to-day living. Da kami akas living in the New Testament in the age of grace. Nga da kami ket adan iti panawin of the new covenant, of the New Testament, surwan na kami nagpakawan. Kini kararag mi dagiti tattao nga nagsakit kada kami. Tanalalaing ka nga agsingir kin mangibalos kada kami. Dawatek kadi nga ikam ti kinapakumbaba iti tunggal maysa
ta itiri na ititao ket akibalos. Ngem kasyaatan gayam amang ipaima mi amin king ka. Nalalaing ka nga Diyos mi. Help me as I preach and teach your word, kat maikita dayto itibiyag mi, kat agbunga ti adu nga nasyaat, nga bunga itibiyag mi. Tapno si kalang di mapadayawan. Let your light so shine before men that they may see your good works and glorify your Father which is in heaven. Help us to be forgiving and loving, Lord. Agbalbaling kami nga kaingingas mo when we are the most forgiving. Gaminda kami, tattao nga narurugit, pinakawan na kami. Masapul mi mo'teg pakawan. Han na kay nga sa unama nga no nagpakawan kami, ket inayunan mi je basol. No di ket inpaima mila ang kingka, ket ikikaten mi di panagbiag ti basol kada kami. So help me, Lord, fill me with thy Holy Spirit, guide me into all truth. In Jesus' name. Amen. Jay, dakas dito yung ibagbagana nga sinubalitam, ingkagaram. Talaga intentional nga pinanggap mo nga iyaramidan ti madi. So nga anadan tayo, dagito yung kakapsat. Ti umiso nga kanta, yield not to temptation. Ti temptation, hala nga immoral at ti tentasyon, may papanti kwarta, hala nga babae, hala nga lalaki, hala nga immoralidad, pati rigat tibiyag. Jay pasamak nga pagbasulan na kakinapo Diyos. Tiawag na dahil temptation. Haan ka, yield not, haan ka nga, don't yield to temptation. Let's sing this song. Yield not to temptation. All together now. Yield not to temptation, for yielding is sin. His victory will help you some other to win. Fight manfully onward, Lord, passion subdue. Look ever to Jesus, He'll carry you through. Ask the Savior to help you, comfort, strengthen, and give you. He is willing to aid you. He will carry you through. Shun evil companions, but love which to stay. God's name hold in reverence, Lord, take it in faith. Being thoughtful and earnest, kind-hearted and true. Look ever to Jesus, He'll carry you through. Ask the Savior to help you, comfort, strengthen, and give you. He is willing to aid you. He'll carry you through. To Him that overcometh, God give it a crown. Through faith we will conquer, though often cast down. He who is our Savior, our strength will renew. Look ever to Jesus, He'll carry you through. Ask the Savior to help you, comfort, strengthen, and give you. He is willing to aid you. He will carry you through. Romans chapter 12. Romans chapter 12. Romans chapter 12 verses 17 to 21. Dahil tinakasurat iti sa uti ako. Recompense to no man evil for evil. Provide things honest in the sight of all men. If it be possible, kaya nasabi natin if it be possible, posible para king ka. If it be possible, as much as lieth in you, live peaceably with all men. Apay,
haan amin nga pakikapyaam kaya da. So nga iti lesson na daytoy, no jay tao han na kayat ti makikapyaking ka, at least imugdang ka, inaramid mo jay paset mo, ahan mo nga control jay ugali na. Iti minute, hamo control jay ugali na. Ngam kontroladom, ibukod mo nga ugali. As much as lieth in you, live peaceably with all men. 19. Dearly beloved, avenge not yourselves, but rather give place unto wrath, for it is written, Vengeance is mine, I will repay, saith the Lord. Therefore, if thine enemy hunger, feed him. If he thirst, give him drink. For in so doing, thou shalt heap coals of fire on his head. No kanong jay nang padakes king ka, ket pinakitaan ti kinaimbag, agikabkabil ka kano, tipiggang jay ulo na. Nya kay nasawan di jay, agikabkabil ka, tipiggang jay ulo na. Mapabainan isuna, pinadakes na ka, ng pinakitan ti kinaimbag, saksaktan na gayam jay bagina. Ket bareng iso ti mausar, nga iso na ket agbabawi. So ngayon nga ti mapasamak, no dyan ang padakes king ka, ket sino balita mo ti kinadakes? Awan ti kastoy nga marinada. Nakargaro ket ni imbaga ni Apo Diyos, vengeance is mine. I will repay, saith the Lord. 21. Be not overcome of evil, but overcome evil with good. Proverbs 17:13. Proverbs 17, verse 13. Higit na tayo nga magbasa. 17:13. Begin. Whoso rewardeth evil for good, depart from his house. Sino man iti mang subalit, ti kinadakes iti may sa kinaimbag, ti dakes haan nga pumanaw, ti balay na. Hang kamangabak, no addadakes nga panggep mo, ti padam nga tao, nga nangipakita ti kinaimbag, king ka. Good evening, kakabsat. Pabalin tayo nagtugaw. The word reward. Whoso rewarded evil for good, evil shall not depart from his house. Iti mang subalit ti kinadakes, ti may sa kinaimbag, ugali iti demonyo niyan. No iti may sa kinaimbag, subalitam ti kinaimbag, ugali ti tao. No ti kinaimbag, subalitam ti kinadakes, ugali ti demonyo. No dadya kinadakes, sinubalitam ti kinaimbag, ugali ni Apo Diyos. Hanyo nga ikabil, iti pagiyo, iti daytoy nga nakabukbuteg nga kasasaad. Do not put yourself in this very dangerous position. Kita nyo ko na iti inalak kadagiti grace to you, data commentary. To render evil for evil, kinatangsit. So balitang ti kinadakes, kinaranggas data. But to render evil for good, so balitang ti kinadakes, kinaimbag, kinademonyo. As the rin unkind to his family, si kakano nga kasta ti ugali, maka naimbag ti pamilya. Haan hindi ka mabait sa pamilya mo. For he entails a curse upon it. Inraman mo pa iti pamilya, iti dagsen na. This is a crime so heinous that it shall be punished not only in his person. Dahito nga krimen ket nakaro karumal-tumal, nga masapul madusa, hala nga je tao ti madusa, uray pa'y je kapututan na. Apay, intugo mo man. For whom he thus treasures up wrath. Maragsa ka nakta, at dati nasabat ko tatay nga lalaki. Nakigtutak, di nakita,
Amo yun anak ti tagat Tabalawan ide. Di inaudi na. Nagsinabat kami, ti pandisalan. Di nagsarda nga basit. Tinansyak. Nya tarabida na rin. Segundo lang diyan. Inisaman na. Kinitak na hangan natang siya tayo. Then inasiga. Makasagitak ti ragsak ko. Nakong kunak. Niyapi ngay manong. Maragsa ka na nga ron. Then inarakot ko yung kasi kulaan. Sige manong. Gamin, di tatang dadajay, inmula na hindi anak na, di sakit tinakot. Idi nakita, sa bali, di nakita, patay. Dakkel ayaman ko. Di may sagamin nga anak na, no, masabat mi. Kung kurana, sabi na ito. Nang di inaudi na, naimbag. Nang ipakita kinaimbag. Nya na itsura no si Kadijay. Inpasam ayan ti anak mo iti sakit tinakot. Nga awan ti kinalaman daking ka. Di pa'y kaslakan ni kabsat ni Jacob ni Iso. Nga inpasam tinaalas nga kasasaad iti pamilyam. Ang pagganti ng masama sa masama ay kahangalan. Ngunit ang pagganti ng masama sa mabuti ay katimunyuhan. Dahil dito, siya ay hindi mabait sa kanyang pamilya. Dahil siya ay may kasamang sumpa. Ito ay isang krimen na labis na karumal-tumal na dapat maparusahan. Hindi lamang sa kanyang pagkatao, kundi sa kanyang salinlahi na kung saan siya ay nag-iipon ng galit, puot. Para king ka, for your own sake, alang-alang sa'yo. Naitirigan na no nagtagalog ako, papuka kung di Ilocano. For your own sake, haan mo nga aramidin, do not commit the sin of ingratitude. The ingratitude, awan pa nagyaman na. By rewarding, sinupapakam ti kinadakas ti kinaimbag. It is demonic. It is referred to as unholy. Haan nga na indyusan. Kat daytoy nga ugali, iso timang papiligro, iti maududing alaldaw. Nya ti mapasamak, iti pamilya, nga dagiti anakan na mogyaman. This know also that in the last days, perilous times shall come, for men shall be lovers of their own selves, unholy, ti may sagita. Maikadwa, it leads to unwarranted breakdowns. Nusubalitan ti kinadakas ti kinaimbag. Hadya iti hamo daw-dawaten nga panagbagsak umay. Including iti panagbagsak iti lipunan, society. Hala nga di tao ti bumagsak. At ti ubing, nabasa ka illustration na. Nikanti may isang lalaki ti Apple. Kuna na dyan nanang, anak, ngay bagam, hindi ka nakati Apple. Nga ti dapat ngay baga di ubing. Thank you. Tinsong pa di ubing. Okay sa bang? Kuna na. Feel it. Kuna na. Okay sam. Kuna na. Imbis nga thank you. Nukasta amin iti sumaruno nga generation. Nya ngay no dagiti ugali dagitoy. Nagtutubo, handa mo yaman, bastos da, handa mo mang subalit. Iti naganak da nga agrig-rigat para kanya da. Kaya da nga bastusin, kaya da kusilapan, kaya da pagsasawan. Nya ngay future yo. Third, agay-ayag katipatay. Gaminhaan mo amo nun niya iti consequences na iti inaramit mo. Kinkasano nga iti balas ni Apo Diyos agkunay. Haan mo amo. So nga pangaasi yung kakabsat. Do not reward evil for good. Sagay saan tayo datoy? Recompense to no man evil for evil. Pakipasa man. Tulong lang di hindi karabukog ko. Recompense to no man evil for evil. Just it. The goal of human instinct is to pay back, but the regenerated believer takes the natural cycle of retaliation because the gospel changes their identity,
factors. Okay. Haan mo nga subalitan, ti kinadakas. Iti nagbasol nga tao, iti ugali tayo, no sinaktanda ka, mananakit ka, payback. Ngam no sikakat regenerated, binaliwan ni Apo Diyos, pugsatan jay cycle ti madi nga aramid. Retaliation panag-revenge. Gamin iti nakatay, nakaitanam, panagungar ni Kristo. Hanala sinukatan ti identity. Anak na tay dati ni Satanas. Ngantatan, pati ugali, inutan na nga balbaliwan. Amen. Mas agbalbalin tayo nga kaingingas ti Diyos, no da tayo kat managpakawan. Nariga dayta, ilang makaaramid, save. Second nga phrase, statement, provide things honest in the sight of all men. Mari, basaan. Agpalintay ka nung nga honest, iti sangwanan ti aduhat at tao. Sige. We must live in such a way that even unbelievers see our behavior as normal. Amuda nga pinadakas na ka. And yet makita tihaan nga na isalakan, nga na siya at lata, ti panag-ugalin. May mayat, apay, makita yo, jay taray na. If it be possible, as much as lieth in you, live peaceably with all men. Datayo, responsable tayo, ti bukod tayo nga ugali. Haantay makontrol, ti anya iti aramiden, ti sabali. Ti response, ti sabali. No iti apaket umay, haan ko ba nga sika tinakagapo nga ng rangrang? Dapat isuda tapno ni Apo Diyos kaasyan na tayo. Amen. Malagip yun ni David, ni Shimei. Magbag na ni David, nakasaka-saka. Ni Shimei, no Ilocano, Shimei, ilaan ano kaya iyo? Yung ti gusto nga basa na din, Shimei, nangalay ti bato, barsa-barsa ka na ni David. Kunana si kadakis ka nga tao, anak na kanibilaya li Satanas, tinakaw mo ti trono ni King Saul, kunana, dakis ka nga tao, so nga jay anak mo kaya nakapatayan, kunana jay bodyguard ni King David. Ibaon naman, maminsan lang. Maminsan lang. Pagagsiitek, maminsan lang. Hangko ulitin, matay datoy, kunana. Why should this dead dog curse my Lord the King? Pero nga natay nga aso, ilunod na iti arimi. Ibaon na, patayot. Kunana ni King David. Tapi niya problema yun. Bayan nyo man nga mangilunod lang iso na. Tababaan ti panangilunlunod kin panangibabain na kanya. Bareng ni Apo Diyos ket kaasyan na. Kunana. Nakita yo, nga nakita kibalas, gamin at daasi ti Diyos. Gingga na kayang, verse 19, Mari, dearly beloved. Dearly beloved, attach not yourselves, but rather give place to God. For it is written, vengeance is mine, I will repay, saith the Lord. Siguraduan ni Apo Diyos iti perpekto nga hustisya. Nohaan man nga iti panakaisalakan or in judgment. No jay tao na isalakan, makita nanto jay kinadakas kay narabit na kanyam. Winungay hanga na isalakan or panakaukom. Ti hustisya ni Apo Diyos sigurado nga umay, uray pa'y no delay. In karina, ibalsan na ka nga anak na. So hangkay man nga, no dati ng sakit kika, apoy balsan na, patayam, kung kunam, oy, baka mo ka na isalakan. Aday itatang ini, kuna na itirinak, membro tayo.
Tinormal nga ama talaga nga pagagsiitan na ka makaruwar ka ngay nga napiyag to'y balay may. Kuna na. Nga mada pa makawan nga rut kanyak. Kuna na. Na. Sake dato'y nga tatang ko na. Pare ko mapinitik na lang yan na tayo. Diyan ko nakita save dato'y nga ama. Narigat nagpakawan. But iti indwelt by the Spirit. Kaya na. Verse 20, Reggie. Therefore, if thine enemy. Therefore, if thine enemy number, if he thirst, if he drink, for if so doing water, he goes of paradise. Nung makita ka no, jay kalaban mo, pakanam ka na. Ay, makatoy mga tan ko ng garot, di nakapay ko pinagsutan. Tibagbaga na dayta, no kayang nga iyaramitan, nga awan dakas na, nga madiking ka. Tibagbaga na, jay ukaliyam, kabaliktaran kanya na. Nagsyatan no mapakan mo. No mauuwaw, painumam. Haan nga lasaw. Narigiti Bible School student, karurot na jay classmate ta. Nagtangsit gamin. Kung kayo bagbaga jay church na ijay. Tinaramid da, iso kay tikalaingan gamin, nalada da jay assignment na, kinopyada. Sa din pa sa amin. Sa danto kinulang di assignment na pinisang-pisang na ibuligda. Santo amin nga kok jarwar, nga dagiti subsobra, inalada. Kapin dati may isa nga buti. Sada in kasjay, sada in rep. Sada in dasar kanya na. Kaya da ka, kung punada kanya na. Di man nagsipasan iti exam, ibasadan, nakiktot. Agpapada kayo, bagik data. Nya ti pureba, kung kunada, isubagsak, nakapasa amin nga mangkurkura. Sapay pinasakit na jay tiyan na, babaen jay coke, ngayon pa inom da. Kanga na siya nga ugali niya, At dapay jay plano da idi. Nalastog da ito'y kad, kunada. Ikantay man jay inapoy na ti rakyumin, kunada. Di jay ngay pangpatay tim bao. Pinaglan ti may nga kapsat ko na ayan! No matay ti bao, matay met itao. Ay, kuna na ibaglaki din. Hamuamunin niya ti agbalin nga consequences na. Jaramidan. For in so doing, thou shalt heap coals of fire on his head. Iti conviction ba iparupa di nagpasulam. Korte da ito nga sao. This is a judicial term. Conviction means na iparupa kanyang di basol mo, you are guilty beyond reasonable doubt. Napanagnakan di basol mo. Conviction can shame bain kat ma-produce tihaan nga namnamaen nga kinaimbag. No danang padakos king ka, inyaramidam ti kinaimbag, makulkul jay utek da. Sa uti apo dayta. It is a God-honoring, it is a God-honoring attitude. Dapat yan. Dadya utek kun ya attitude. Pasensya kayo ng kunaytan. It is a God-honoring attitude that may awaken conscience. Mariing jay nakamda. So ang kagibalbalas, be good. Amen. Kunay mo da. Dito pa'y kaapam mo makita, di ka pwede matulit ta, matalang ka ta, rumwarta matam, kumpra. Dito pa'y ngayon bagam ka makonsensya ka to pa'y. Sa lakit na naramid mo, be not overcome of evil, but overcome evil with good. Ti panangibalas means, iti kinadakas nagpalaygi. Iso na ayan ti control mo, iti ugalyab. Tuloy tayo. Evil wins when it dictates your behavior. Ti kinadakas mga bak, no iso na ti mang dikta ti ugalim. Ti kinaimbag mga bak, no ni Kristo ti mang salimat-mat, mang govern iti
ugalyem governs your response. Nung sika na isalakan, ugalyem, pakawan. Basaan nyo man, dahil ito yung denied ko. All together, mamin tayo. Mamin kayo, begin. Iti balay kiti may nga namati, haan nga tachay, dinominar mo, di nga kinontrol mo, inatiw mo, ti sabali nga tatao. No di ket iti balay ki, nagbalay ki kayang ti baso, jay uneg mo. Temperance, but the fruit of the Spirit is love, joy, peace, long-suffering, gentleness, goodness, meekness, faith. Temperance, idihang ka na isalakan, no nagmuryot ka, ngadeng kayaw, kung kuna, sinaw, kung kuna ito, tinaisalakan ka. Ito na, mamo magkudkudan. Nga media, kinadanog mo. Natagba mo. Ang tatad, temperance mo. Talaga na. Naimbag man tadakasta. It is a big no para ni amin nga Kristiyano nga subalitan ti kinadakas na kiti nakaaramid king ka ti kinaimbag. Dahito ikat kwa, yan ang aramid ti dakas king ka kapakitan na imbag. Dinadakas no jay kinaimbag sinubalitan ti kinadakas. Haan nyo nga sa bulan ti pakadaksan, hangkay agsao ti dakes, haan nyo takawan, haan nyo nga traidoren, haan nyo nga lukwen, dagiti nang ipakita king ka iti kinaimbag, talag, tulong, generosity, ayat, kiniluktan da ti balayda para king ka. Pinaturog da ka, nagtakaw ka. Pinakitanda kay tinaimbag, nagsao ka ti dakes. No daddo pinaturog ka lang arude. Iti pa ila ibagam ka ba? Nakaturog kami dito. Nya, wala tanga balay. Nagdakes, kung kuno. Nagkangot tubay, kung kuno. Imbaga ka nagturugam. Tuwan, pinaturog na ka ko. Bantay sa lakay ka magaya. Adama gam aramidam nga dakes. Haan nga pagayatan di Apo, gamin, if you do, nalawag ti sa uti Apo, itinarigat nga consequences na. Ti kinadakes haan nga pumanaw, iti balay mo. Sakbay tayo kadayo, examinam, so kimatang tibagin. No, ito na aramid mo nga dakes against someone na nangipakita kita ti kinaimbag. Konsiderasyon, asi, pabor, isimpamon. Sakbay nga umay ti consequences. Deta ti kanang kay bagbaka dagiti preachers. Nya ti upat nga banag nga haantay nga dapat arabidin ti Bible School. O Mari. Nya di upat wino lima. Nya di number 1. Sige, in any order. Number 1. Agtatakaw. May kadwa. Langsod, ulbod, may kalo. Immoral, may kapat. Sadaw. Kasi pinag-eskwela da ka, pinakanda ka, sinorwanda ka, kabailam agsao jay likod, kabailam mang padakas, kabailam nga takaw, nagadon nga bagas tikinan mo. Panangagsing-sing kaslalaan. Awang pa'y magkidi niya. So, dagito iti salud-sudan. Have I spoken evil against the person who did me good? Ako ba'y nagsalita na masama laban sa isang tao, ginawan ako ng kabutihan? Trinaydor ko bang isang tao na nagpakita sa akin ng kabutihan at pabor? Pinagnakawan ko ba ang taong nagpakita sa akin ng kabutihan? Binuksan ang kanilang bahay. Kapitagtag Tagalog mo dun.
nilukatanda iti balayda nga pinaturog da ka, pinakanda ka. At dakadi iti dinobel cross trinidor mo, tinalag na ka sa mundo inbati isuna. At dakadi iti pinanggap mo nga saktan. Kadagi din ang ipakita king ka ti kinaimbag kin konsiderasyon. Masapul honest ka ti bagin. Awan maitulin tayo kini Apo Diyos. Pabalin mo lokon ti Apo, haan ni Apo Diyos. So kasano ngayon na aramid ko nga badi, Pastor? The answer na, make amends. Ipakitam di intensyon mo nga na siya at ka, babaan, ti amend meaning, ipakitam awan panggap mo nga badi, sumubalit ka. Ti kinaimbag. Let's define the words in the context. Proverbs 17:13, whoso rewarded evil for good, evil shall not depart from his house. Whoso rewarded, the meaning na sino man ti mang supapak, mang subalit. Evil means kinadakes. Si katinangted iti sor, sor eyes. Nasakit, sorrow, ladingit, kindidigra. Good. Sino man ti mang supapak, ti kinadakas, ti kinaimbag, nangted king kati pabor, nangted ti nagbanangam, nagsiyaatam, nga nangted kanyam, ti ragsak. Pinabuludan da ka ti laptop, yes, nailipas ka. Ti kamin sublin, tinakaw mo mo. Di insublim nga agpaisaw, kurang meten ta winarwar mo mo. Mananakaw. Nung ay titinakaw ko kat ayat na. Ang alagay ti pagsasaritaan. The evil, shall not depart. Haan nga agsardeng, the persistence of evil. Haan nga pumanaw, persistent isuna. The house means pamilya. Evil shall not depart from his house, agtalinaed nga agpatuloy, ti kinadakes ti pamilyana. That's the summary. Ti si asinuman mang subalit ti kinaimbag, ti kinadakes ti may sa kinaimbag, hanga pumanaw, ti dakes, ibiyag mo kin pamilya. Maikadwa, anya nga iti consequences na, ti awan panagyaman mo. Basaman, Justin. Whosoever pays gift to the person. Whoever. Whoever repays gift to the person who has done you, trouble, grief, and pain, evil, shall never be far from your heart. Ang sino man manunukli ng kalungkutan sa taong nagpakita sa iyo o gumawa sa iyo ng kaputihan, trouble, ladingit, kinsakit, hanga pumanaw, tibiyag mo kin pamilya. Tingnan nyo dito. Mari basaan. According kini Dr. Adam Clark's commentary on the scriptures. Here is the most awful word. As many persons are guilty of the sin of ingratitude, and of paying kindness with unkindness, and good with evil, it is no wonder we find so much wickedness among men. For God's word cannot fail. Evil shall not depart from the houses and families of such persons. Ito tinagpangit nga pakdaan. Nagadado ti tao nga guilty iti basol ti haan nga panagyaman, kaawat ti panagyaman. Babaan ti panang subalit da, iti kinadakes ayan ti kinaimbag. So nga hantay ngagtaka, ado pasarakan kayo, nga kinarinuker, iti taktao tatta. Tay ti saw ni Apo Diyos hanga pumalya. No subalitam ti kinadakes iti kinaimbag. Hanga pumanaw, itagsen ti biyag mo, kinti pamilya. Unsaved tupay nga tao, amuda di pagsasao nga malas. Awan ti malas to Bible
Supapak, ti awag na di jay. Okay. Basaan man, sige, Reggie, sige. Evil shall not depart. People shall not depart from his house, from him and his family. They shall be continually visited with promises, calamity or none. So hateful and offensive is the sin of ingratitude to God, and therefore ought to be carefully avoided. Name it John Gill's exposition of the entire Bible. Kuna na. Kanayo nakakanubisitaan ti sakit kin kalamidad wenno anyaman akita. Naalas ti awan panagyaman na. Jikawan panagyaman inyaramidam ti made. Pati dagitoy preacher siya dagitoy kuna. Nakabuong da. Handa kag tagtagarin. Sabi, ayun na, dadalman to'y pagkapiyakaw. Natinag, pastor. Sino nakatinag? Natinag. Sino? Natinag ko. Dapat dyan tabagin, damo na pena na ito. Sino akin basol na ito? Kunada, napayamuti rules na ito. Isakik na dajay tao nga nakaaramid ti basol. Babaan ti di na pa nagtagtagari. Hanggang sabi, kasla de kirilok niya, nabintak. Awan umamin, nagpadakara. Nakita kag salsala ka, kuna. 1, 2, 3, kunam, limswa, kuna. When pastor, kuna na. Napadakara lang di jay. Nalainga magpadaka. Dapat yung ungta, kuna. Da nakakita ka niyayo, diyan kayo igit ti balay. Tiyan sa huwag nga ron, pastor. Aya ko na. Na-shoutout mo maming kayo. Oray awang magka di nakita. Ididijay niya. Nalay nga lagpadakar po. Tata, may mayat umamin kayo. Lumabas lang, makupit, tilugan. Apa, inya na unay din. Di na kahit aminin. Basa just from his personal family. From his personal family, because such a man is most hateful to God and to Almighty Father. God will punish you, and men will not pity nor rebuke you. Kuna na dyan mankind ka, may kind. Kuna na, kapadpada na ka no. Iti pagkatao na kiti pamilya na karumal-dumal kini Apo Diyos, God will punish him and men will not pity. Han nakakasya, nor liw-liwahan na ka. Haan mo ka no, according to pulpit commentary, haan mo ka no nga barsakan ti bato, da jay bubol, nga pagsasad duwang tin inumang. Kargaam ti bataw, jay mangpapainom, king karabubon, malagit ko di ubingak, adakar karurod ko nga tatang, jay logan na, salsalak ti mais yatang butso na. Grade 2, anak sa ini, grade 2. Salsalak. Sino nakikabir? Diyan mo ako na. Nagiging nga ugalin ti ubing. No city boy ka, di makkel ka jay syudad, kas jay ugalin. Tapos nakausog kami, kami gigit ti karsada. Ginggana nga naisalakan kami. Do not throw a stone into the well whose waters you have drunk. Kitain nyo the evil consequences na. Ninabal, iti tauhan ni David, nagtrabaho da. Iti sumingirdan, iti tulong, uray makanlaeg. Nagungot ka din ni Nabal. Kasi natin, Nabal never showed kindness, any kindness for their generous act, but insulted them to their face. Nagsaupay ti dakes kin David. Day taamo yaw, limaban ti amo na, sungatin maray. Dakay kat ti pakanakaw, kunana. Simong ba ni David, do bigat, amin nga lalaki nga umis-ismo ti pader, awan mabiyag, kunana. By the morning light, him that pieceth against the wall. Kung na pagkamili niya, peace mismo against the wall.
Di kay Bible di dyan. Well, kinalaki. Mahilig ko Facebook pa din. Wala ang sag. Napukaw. Uray kayo kakapsat na dito eh. Yeah. And then, ni Ahithophel, the double crossing Ahithophel. Nya tiugali ni Ahithophel. Ni Ahithophel, trusted nga tao ni King David. Dahil ko'y inadvisean na ni, tulungan na, ni Absalom, anak ni David. Kuna na Absalom? Ripam amin nga asawan tatang mo. Sa munto kamaton tapatayon. Kuna na. Iso ti ini-advise ni Ahithophel. Imagine nyo, iti sakit, kinladingit ni Ari nga David. Iti jemesa nga taltalkan na nga tao, iti pagarian na, nagplano, tidakas kanya na. Psalm 55 is referring to Ahithophel. Kita nyo niya agur-uray nga kinadakas kanya na. Pasantay man namamin, tanog nervyos kay amin. Nga kay ngagkaskas to, iti kinaimbag ti sa bali. Psalm 55:15, begin. Ala, hindi tati patay. Darsen ta ko mga mapanji impyerno. Wala. Pudno ni Ahithophel napan impyerno. Di pa nag-traitor ni Judas Iscariot. This man never recovered. Di pa nang traitor na, hindi bang isalakat tayo. Nagpakamatay isuna. Amoy di nagpakamatay, nakabitin. Di kat manungal dawa, nagbibitin. Kung na dyan, ay nainigusan kakabsa. Nagutwa jay bagina. Kung saan dito'y tinaikat. Kuray, tinaikat. Tata, natinag jay bagina, naipakpak jay bagina, nabitak jay ulo na, nagutwa bagina. Abay, awan mangayat, mangala, jay daga nga nagatang, ti panang traidor na. Nabuyak siguro last year, the field of Aceldama, the field of blood. No daytoy jay lote ti Aceldama. Ito kuma, nakita da, jay Aceldama, daytoy jay lote na. Awan tinabiyag, uray may isang aruot. Ngam 1 inch jeruar ti Aceldama nabiyag. Jay lugar ni Judas Iscariot natay. Dagiti tao dita nga nag-thank you kin David, tinaramid na kanya na. Kuna na nagkararagak, idagsakit da. Hana nangan, ti kakakararag ko. Narinak je dadagsinda, degrigriga da. Kaya nakagpatayanan ni David. Dahito nga ni Joash. Dahito jay ubing nga haan nga napatay, sino? Alaman, DJ Mike, Reje. Namalagip. Ni Joash, haan nga napatay ni Queen Atalaya. Pinatayamin ni Queen Atalaya, ti kakapsata. Indulin da ito iti may nga padi. Nyanaga na jay padi. Ha? Nyanaga na jay padi. Pero kaman, 2 Chronicles 24. Jehoiada, Jekonaya. Ni Jekonaya, ari da jay nga napugsat tiling niya, ti ari kanya na. Jehoiada, amoy tinarami ni Joash. Pinadakkel ni Jehoiada. Idinatay ni Jehoiada. Tiinaramid ni Joash. Inpapatay na jay anak ni Jehoiada. No ni Joash, tumalyaw laang ko ba tinapalabas. The jay ni Jehoiada. How Jehoiada protected him. Iti ima, iti takes nga ari nga ni Queen Atalaya. Nag-thank you ko ba datoy? Loko nga ari. Dagi jay ngay tattao nga handa kayat nga pagyamanan
ni Jeremiah nga adipon ti Apo. Apay tag-prepreach ka ti kasya. Kaya mo ta, patayin ka. Kunada. Imbis kagyaman kayo, kaya patayon. Kunada. Dahito'y kaditipan ang trato yun ti adipan ti Apo. Nga mangas nga sabakin, nagisursuro kayo ti sa ti Apo. He prayed for these people. Na magitan siya. He spoke God for them. Nagmakaawa ang Diyos alang-alang sa kanila. Tapno laeng umawat ti kasta. Maudi. The unbelieving crowd against the Lord Jesus Christ. Pakibasa Justin. John 10:32. Jesus answered them, "Many words of the should be from the Father. For which of these words, those words, is told?" Nagado ti kinaimbag nga inpakita ka na kayo. Apay tabatundak. Kunana ni Adam Clark, I have healed your sick, delivered those of you who were possessed from the power of demons. I have fed multitudes of your poor. I have taught you in all places, at all times, without expense, with patience. And is this my reward? Daytoy iti isubalit yu kanya. Tintay pa naglipas, anya iti mapasamak no kasta ugali. The destructive power of evil consequences nagmulan in motion. So please, panunod kayo no sino man ti iti nyaramidan nyo ti kinadakes. Don't do it, please. First, physical death. Sino tinang patay kininaban? Reggie, alam si Mike. Kasano nga natay ni Nabal? Implied in Badam. Nya iti custody word ti Bible. Siya ay nagkaroon ng pusong patuloy. Timangken jay puso na. Ningay met Ahitopel nagpakamatay. Handa sinurot jay advice na nasaktan, nagbitay. Pakibasa man 2 Samuel 17:23. Basaan man Maksay, Samuel, di pagbasaan mo. Asa? 17:20. Haan ka nagbabawi. Basa, sige. 23, sir, 23. And when they saw that his father was not followed, he started his house, a road, and planting home to his house. To see the important father and Okay, kasi Babalinan. Nagpitay ni Ahitopel. If Psalm 53:13 ay tumutukoy kay Ahitopel, daytoy nga tao tinangikabil mismo ti pagina nga isunaket natay from the land of the living. He was cut off from the land of the living. Nasakit nga delusyon. Gasam nalagip na siya tibiyag ko din na imbag ni David tatandak susurot na din. Pakamatay ako. Handa na kayanan, jay nakam na. Ni Judas is unang imatang tipan nakatay na. The betrayer Judas Iscariot died in deep remorse. Inala na yung 30 pieces. Di nakita na ni Kristo. I have betrayed an innocent blood in Barsanan. Njakon! Kuna na. Kuna di papati. Nyabiyang miking ka. Nagbitayan. Shame. Panakaibabain kin confusion on people who are not grateful for David's life. Psalm 35:26. Pakibasa, Marie. Psalm 35:26. let them be ashamed and brought to confusion together. That rejoice of people. Let them be brought to shame and dishonor that magnify themselves. Kakabsat, daytoy nga kararag,
in kararag ni David, han nga insigida, baka gamin at mga ramit kanyang timati, insigida nga kararag ka, hana, aganos ka pa iti atiddo, kataw-tawang. Kasano nga natay ni Joas. Basahin nyo man, pakinukat ti Bible yun, dahito iti may sa adakes nga pan nakatay. 2 Chronicles 24 and 25. Mari, pagi. Ay, kapaspasan lang niya. Sikaman, sige. For the army of the Syrians came with smoke out of them, and the Lord delivered a very great host into their hand, because they had forsaken the Lord God of their fathers. So they executed vengeance against Job. And when they were departed from him, for they led him in great diseases, his own servants conspired against him for the blood of the sons of Jehoiada the priest, and slew him on his bed. And he died, and they burned him in the city of David, but they burned him not in the sepulchres of the saints. Kasano nga natay? Balinan. Kasano nga natay? Naabak iso na tilabanan. Nagsakit. Nakaturog. Nginad-ngad da. Idi inkali da. Handa inkali iso na. Iti cementerio ti ar-ari in the sepulchres of the kings. Han, hindi siya nailibing sa libingan ng mga bayani. Apay, dakes ti inugali na. Jaymet kararag ni Jeremiah kadagitihan nga agpababawi nga tattao. Dian pakibasa, pakilukat ano sa inyo, kapsat please. Jeremiah 18. Palipas tayo. Isaiah, Jeremiah 18. 21 to 23. Siyak bang basa. Therefore deliver up their children to the famine, and pour out their blood by the force of the sword, and let their wives be bereaved of their children, and be widows, and let their men be put to death. Let their young men be slain by the sword in battle. Let a cry be heard from their houses, when thou shalt bring a troop suddenly upon them. For they have dig a pit to take me, and hid snares for my feet. Yet, Lord, thou knowest all their counsel against me, to slay me. Forgive not their iniquity, neither blot out their sin from thy sight, but let them be overthrown before thee. Deal thus with them in the time of thine anger. Kakapsat, Old Testament data adata yung New Testament. The meaning na data, ipaima kun king ka, apo. Jay ngay han nga namati nga tattao, idi mangas kasama ni Kristo. Basic answer. Kasano ka maisalakan no haan ka tunod kay Kristo. Conclusion. Pasain nyo man dahito. Let's read this all together. It is a big no. Begin. It is a big no for all our sins, our people, those who are us. Hanyo kadi nga subalitan ti kinadakes dagiti tattao nga nangaramid king ka ikinaiba. Never seek to harm, speak ill, pagtakawang, double crossum, traidorum, lukwem, dagiti nang ipakita-kikat ti kinaimbag, talad, tulong, kinawatwat, generosity, ayat, kiniluktanda iti balayda. Tano aramidem nata, nga pumanaw kanyang idagsen iti biyan. No, daman ni aramidem ti kastoy nga ingkagaram, idawat mo ti pamakawan. Kino adamet nangaramid kanyang ti kastoy, ipaimam kini Apo Diyos. And all God's people say, dapat datayo ket naaayat kinapakumbaba. Haan nga matakasan ti tao, ti inaramid na kanya kayo. Recompense to no man, evil for evil. Apay, itinaisalakan amo ni Apo Diyos timang mangyari kadatay. Give them all to God.
Palayain mo ang sarili mo sa pait at bigat ng kasalanan na yan. Sabay ko ta malagip mo no at danto ti tao nga mang kastoy ka. Paimam kini Apo Diyos. Bahala ang Diyos. Tumader tayo kakapsa. Agpaling ka nga nasyaat nga Christian. Let's pray. Amami kin Diyos mi, suruan na kami agpaling nga managyaman. Kin mamakawan. Tulungan na kami nga dagiti dadagsen nga inted ti tao kata kami ket ipaimami kata kayo. Awan ti makatakas ti kinadakos nga inaramid na. Malaksid daytoy ket nagbabawyan kinada iti panangisimpanan. Dawatag kadi Apo iti man nakabalin nga imam kin iti adu nga kaasid nga pasyaatem kadi iti kasasaad no sino man kada ditoy iti masaksaktan kinka. Masaksaktan ket idaton daking ka dagiti dadagsenda. Tingkem kadi Ama. Ken tulungan man itong kalmaysa. Help us to be forgiving, loving, napakumbaba, han nagpampanunot iti kinadakes especially kadagiti mang-rebuke kanyami, mangited ti sao, haan kuma nga haan nga kusto nga subalitan mi ti kinadakes tiket ayat kin panagyaman. Surwam iti Haven Bible Baptist Church of Santo iti kinapakumbaba. Also dagiti agdingding nagdul. Haan nga nalaka daytoy nga aramiden. Maaramid lang daytoy. Iti pudno nga adda kini Kristo. Ibukod mi hami kaya daytoy. We need the help of the Holy Spirit to do these things. Recompense to no man evil for evil, but contrariwise blessing. Nagpintas Ama. Iti Romans chapter 12, verse 17, provide things honest in the sight of all men. Tulungan na kami nga pakakitaan ti kinaito. Kuna na dyan kami, yield not to temptation, for yielding is sin. Each victory will help you some other to win. Fight manfully onward, dark passions subdue. Look ever to Jesus, He will carry you through. Ask the Savior to help you, comfort, strengthen, and keep you. He is willing to aid you. He will carry you through. Shun evil companions, bad language this day. God's name hold in reverence, nor take it in vain. Be truthful and earnest, kind-hearted and true. Look ever to Jesus. He will carry you through. Ask the Savior to help you, comfort, strengthen, and keep you. He is willing to aid you. He will carry you through. To him that overcometh, God giveth a crown. Through faith we will conquer, though often cast down. He who is our Savior, our strength will renew. Look ever to Jesus. He will carry you through. Tulungan na kami, O Diyos ko. Kasyan na kami. Makita ko man naging members ti kinapundo iti sa uyo nga uri kasat no kadagsen ti sakit nga aramiden da. Marignam dagitoy ket ipaimamiking ka. Surwan na kami nga mangipakita na tati kinaimba. Akas ipaimami no nyaman ti resulta na ti inaramid ti tattao kada kami. Help us to be forgiving and loving, Lord. No daman iti part mabalin nga kayat nga ikararag ti members. I'll give a couple of minutes, a minute or two in prayer time. Tapno maadaan kami in prayer time, Lord, in response to your words. In Jesus' name. Amen. Agkararag tayo, kakapsat, baka ada iti kayat syulaen na ikararag. Kinday tabagin nga ikararag mo, nga makayanam, ikakastoy, nga nalaka dato, kakapsat. Pabalin nga da iti kasasaad mo nga nasakit, naladadagam. Di ka mo makapata balay mo, nga kuna.
ipaimam ti Apo. Danang padakos king ka, kuno saan at ugalim, nga narigat ka ngagpakawan, kararag mo. Tawatem ti tulong ti Apo. Di trabaho, di pamilyayo, be not overcome of evil, but overcome evil with good. Provide things honest in the sight of all. Amami kin Diyos mi, kasakarkararag itong gagmay sa, adadag itinaskan siguro nga i-confess mi, idawat mi ti pamakawan in our short prayer time. And even Lord, nagitinaskan nga isimpami matitibiyag mi. Forgive us. Nyaman ti conviction nga nagited itong galmay sa mairaman ako, tulungan na kam kani. Tulungan na kani. Nagbalin nga na siya at kaanak mo. Because awan ka na kami tihan nga agpaspaso. We are all sinners saved by grace. Help us, Lord, nagbalin nga na siya. And help us nga kakitaan ti temperance, kinapakumbaba, panang amin ti basbaso, making amends no da tinasken nga aramiden mi nga isimpa-isimpamin, and not to recompense evil for good. Kami ko mga ugalian day tanong, kasyan na kami. No daman nakaaramid, di daw dawat mi ti pamakawan, kinpanang bangon man yun, please. And also, the offering nga alaan mi, bendisyon iti imang amantin, kin kastamot ni sacrificial offering man, may ikit-kit daw ko nga itulong dagiti members, ibiyahe mi nga agpabatangas. Tulungan man ti members, Lord, nga na, madaan ti puso nga naayat. Nga makita da dyan desire ti pastor da nga pasyaaten iti Bible students, iti Bible college, tumulong da uray no, inyaman lang ti maitulong, especially ti panggas kin pagkaan. Mapan kami agaten i-check, ma-affiliate kami mabaturin ti subjects lahat kami. Dawatan iti protection mo, tingkam panagawid. Kastamot, Lord, iti ingkam panaturog, panag iti protection mo ti kumuyo. Kararagmi, uray ni Sister Irene, ipanagbalin na nga head, balin ko man nga maitalagan, DJ department na nga legal, and also, Lord, iti may sakadwana, and even ti agas ni Ma'am Roxine, maitid ko makanyanan, and even iti panang subalit mo kadagiti kakamsan, nga mangtaltalyaw ti pagkasapulan mi. Madaydayaw ka, Ama. Awatem uray ti panagdayaw mi, kantaan mi manen, di jay, yield not to temptation tapno mari nami, Lord, iti pintas na. Iti message na di kanta. For thy glory and praise the Lord. In Jesus' name. Isa niya. Tumadar tayo. Let's sing once again. Di kanta tatay. Yield not to temptation. This time, we will sing it with understanding. All together now. Yield not to temptation, for yielding is sin. This victory will help you some other to win. Fight manfully onward, dark passions subdue. Look ever to Jesus, He'll carry you through. Ask the Savior to help you, comfort, strengthen, and keep you. He is willing to aid you, He will carry you through. Shine evil companions,
but the language this name, God's name hold in reverence, nor take it in vain. Be thoughtful and earnest, kind-hearted and true. Look ever to Jesus, He'll carry you through. Ask the Savior to help you, comfort, strengthen, and give you. He's willing to aid you, He'll carry you through. To the Lord come and God give it a crown. Through faith we will conquer, though up against down. He who is our Savior, our strength will renew. Look ever to Jesus, He'll carry you through. Ask the Savior to help you, comfort, strengthen, and give you. He is willing to aid you, He'll carry you through. Let's give our offerings na muna kakabsat. And kitaan nyo dagiti boxes yun dito yung sagwanan.